तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। नमस्कार, अमृतबाणी चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। श्री श्री ठाकुर मा और स्वामीजीर रातुल चरणे शतकोटी प्रणाम जानिए शुरू करछि आमादेर आजकेर पाठ। ब्राह्म समाज और ईश्वरेर ऐश्वर्य वर्णना। श्री रामकृष्ण। डूब दाओ, ईश्वर के भालोबासते शेखो, तार प्रेमे मग्न हओ। देखो, तोमादेर उपासना शुनेछि, किन्तु तोमादेर ब्राह्म समाजे ईश्वरेर ऐश्वर्य तो वर्णना करो केन? हे ईश्वर, तुमी आकाश करियाछ, बड़ बड़ समुद्र करियाछ, चंद्रलोक, सूर्यलोक, नक्षत्रलोक सब करियाछ। एसब कथाय आमादेर अत काज कि? सब लोक बाबुर बागान देखे अबाक। केमन गाछ, केमन फुल, केमन झिल, केमन बैठकखाना, केमन तार भीतर छवि, एसब देखेई अबाक। किन्तु कई बागानेर मालिक जे बाबू, ताके खोजे कजन? बाबूके खोजे दुई एकजना। ईश्वरके व्याकुल हये खुঁজলে ताके दर्शन हय, तार संगे आलाप हय, कथा हय, जेमन आमी तोमादेर संगे कथा करछि। सत्य बोलछि, दर्शन हय। ए कथा कारेई बा बोलेछि, केई बा विश्वास करे? शास्त्र ना प्रत्यक्ष? द ल अफ रेभिलेशन। शास्त्रेर भीतर कि ईश्वरके पाওয়া যায়? शास्त्र पढ़े हद्द अस्तिमात्र बोध हय, किन्तु निजे डूब ना दिले ईश्वर देखा देन ना। डूब देवार पर तिनि निजे जानिए दिले तबे सन्देह दूर हय। बई हाजार पढ़ो, मुखे हाजार श्लोक बोलो, व्याकुल हये ताते डूब ना दिले ताके धरते पारबे ना। शुधु पांडित्य मानुषके भुलाते पारबे, किन्तु ताके पारबे ना। शास्त्र बई शुधु एसब ताते कि हबे? तार कृपा ना होले किच्छु हबे ना। जाते तार कृपा हय, व्याकुल हये तार चेष्टा करो। कृपा होले तार दर्शन हबे, तिनि तोमादेर संगे कथा कइबेन। ब्राह्म समाज ओ साम्य, ईश्वरेर वैषम्य दोष। सदरवाला महाशय, तार कृपा कि एकजनेर उपर बेशी और एकजनेर उपर कम? ताहले जे ईश्वरेर वैषम्य दोष हय। श्री रामकृष्ण। से कि? घोड़ाटाও টা আর সরাটাও টা? তুমি যা বলছো, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ওই কথা বলেছিল। মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি বললাম, বিভূরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন। আমার ভিতরে যেমনি পিঁপড়েটির ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তি বিশেষ আছেই। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমরা আমায় কেন দেখতে এসেছিলে? তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে? তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত, এইসব গুণ তোমার অপরের চেয়ে বেশি আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখো না, এমন লোক আছে যে একলা 100 লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে একজনের ভয়ে পালায়। যদি শক্তি বিশেষ না হয়, লোকে কেশবকে এত মানত কেন? গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে, তা বিদ্যার জন্যই হোক, বা গান বাজনার জন্যই হোক, বা লেকচার দেবার জন্যই হোক, বা আর কিছুর জন্যই হোক, নিশ্চিত যেন যে তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। ব্রাহ্মভক্ত সদর আলোর প্রতি। যা বলেছেন মেনে নেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তের প্রতি। তুমি কিরম লোক, কথায় বিশ্বাস না করে শুধু মেনে লওয়া? কপটতা! তুমি ঢং কাজ দেখছি। ব্রাহ্মভক্তটি অতিশয় লজ্জিত হইলেন। আজকের পাঠ এ পর্যন্তই। নমস্কার। কথামৃতের সুধাধারার সাথে শ্রী শ্রী ঠাকুর মা ও স্বামীজির অনুধ্যানের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।